Добрый день, это Ян. Я записываю это видео из библиотеки Русского дома в Даке. От всего сердца и от имени Русского дома в Даке я поздравляю Великую Россию с Днем Народного Единства. Этот праздник напоминает нам о силе, которая рождается, когда сердца бьют в унисон, а народы объединяются во время мира и добра. Желаю России процветания и ее народу мира, счастья и единства на все времена. С праздником, Россия! С Днем Народного Единства! Дорогие друзья, с Днем Народного Единства! Желаю вам крепкого, здорового, семейного тепла и просвета. Пусть в ваших сердцах живет любовь и надежда. প্রিয় বন্ধুরা, শুভ ঐক্য দিবস। আপনাদের জন্য অকৃত্রিম শুভকামনা। স্বাস্থ্য ভালো থাকুক, পরিবারে শান্তি বজায় থাকুক, আমাদের মিলন হোক শক্তির। Русский – это большая семья, разных культура, разных традиций. Но одно средство – соединен народное единство. রাশিয়া একটি বড় পরিবার, নানান সংস্কৃতি, নানান ট্রেডিশন, কিন্তু একটি হৃদয়। এই জাতীয় একতা দিবসে সবাইকে শুভেচ্ছা। Здравствуйте, меня зовут Пранто, я приехал в Россию из Бангладеш и учусь в университете МГТУ имени Баумана. Сегодня День народного единства России. От всего сердца поздравляю всех россиян с этим прекрасным праздником. Россия для меня это не только страна знаний и технологий, но и дом, где меня всегда встречают с добротой и уважением. Спасибо за ваше гостеприимство, за дружбу и за то, что делаете нас, студентов из разных стран, частью вашей большой семьи. Пусть Россия всегда будет единой, сильной и процветающей. С Днем Народного Единства! Здравствуйте, меня зовут Aki, я student in Bangladesh. Hello, my name is Aki, I'm a student from Bangladesh. Для меня Россия стала вторым домом. Здесь я чувствую тепло и поддержку. For me, Russia has become a second home where I feel warmth and support. В Днем Народного Единства я хочу поздравить свою нашу большую семью Россию. For National Unity Day, I want to congratulate your entire family, Russia. Russia, желаю вам. Russia, I wish you peace. С Днем Народного Единства. Happy National Unity Day. সম্মানিত সুধী, আমি আলিফ হোসেন পনির আসি সেন্ট পিটারবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে। আমার প্রিয় রুশ বন্ধুদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রাশিয়ার ঐক্য দিবসের মহান উপলক্ষে। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় একতা, ভ্রাতৃত্ব, একটি জাতির আসল শক্তি। আমি কামনা করি রাশিয়া যেন সবসময় সৌহার্দ্য, ভালোবাসা ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক এবং তাদের এই ঐক্যের বন্ধন থাকুক অটুট অনন্তকাল। আপনারা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ থেকে নিজেদের দেশকে ভালোবাসেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আপনাদের প্রত্যেকের জীবনের আনন্দ, সুস্বাস্থ্য এবং সফলতা কামনা করছি। ঐক্যের এই চেতনা চিরকাল অটুট থাকুক। শুভ ঐক্য দিবস রাশিয়া। আবারও জানাচ্ছি শুভ ঐক্য দিবসের শুভেচ্ছা রাশিয়ার সেন্ট পিটারবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটির সকল বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের পক্ষ থেকে। Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Народного Единства. Пусть в ваших средах всегда будет мир, доброта и взаимопонимание. С праздником Россия! Поздравляю еще раз вас с Днем Народного Единства. Россия, Россия.